Assalamu alaikum, marhaba bikoum fi al-qanat pour sa deuxième leçon de prononciation qui concerne les caractéristiques des lettres C et G, يعني خصائص هذه الحروف. On commence par la lettre C qui a deux prononciations, يعني لدى هذا الحرف طريقتين للنطق. الأمر متعلق بالحرف الذي سيكون وراءه. أولاً on prononce le C comme le K lorsqu'il est devant يعني أمام A, O, U. K, capable يعني قادر. Copie, une copie يعني نسخة. Cube, le cube يعني مكعب. وينطق أيضا مثل حرف الك lorsqu'il est devant la consonne يعني كيكون من وراه حرف ساكن. par exemple classe, la classe يعني القسم. Cravate, une cravate يعني ربطة عنق. Pour la deuxième prononciation de la lettre C, on la prononce parfois comme le S. S. Lorsqu'il est devant E, I, Y. Cerise, la cerise, يعني الكرز. Ciel, le ciel, السماء. Cycle, le cycle يعني دورة. On le prononce aussi comme le S lorsqu'on a le C cédille. La cédille هي هذه العلامة. لما تكون تحت حرف الC ينطق دائما S. Par exemple français, façon, la façon أي الطريقة. On passe maintenant à la lettre G qui a aussi deux prononciations. أي هذا الحرف أيضا لديه طريقتين للنطق. Premièrement, on le prononce G. Lorsqu'il est devant A, O, U. Garçon, un garçon يعني طفل. Gorille, le gorille يعني غوريلا. aigu يعني حاد. هذه الكلمة صفة. On le prononce aussi G devant la consonne. Par exemple glace, les glaces يعني المثلجات. Pour la deuxième prononciation أي الطريقة الثانية للنطق on le prononce comme la lettre J. Gym. Devant le E, I, Y. Genou, le genou أي الركبة. Girafe, une girafe يعني زرافة. Gym اختصار تاع كلمة لا جيمناستيك والتي تعني رياضة الجمباز. Remarque, ملاحظة. نلاحظ أحيانا أنه حرف الجي يرفق بحرف الأو. ولماذا نضيف وراءه حرف الأو؟ ذلك من أجل النطق لكي ينطق ج حتى وإن كان وراءه أو أو إي أو إيغريك. Par exemple التعب بالفرنسية la fatigue. Aussi une guitare
Une guitare. Guitare. وأحيانا نضيف لحرف الجي حرف الأو نفس الشيء من أجل النطق لكن في هذه الحالة من أجل أن ينطق جو حتى وإن كان وراءه أ أو 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 أو. Par exemple, je mangeais. Je mangeais. كنت آكل. La rougeole. La rougeole أي مرض الحصبة. Savez-vous ce que c'est؟ يعني هل تعلمون ما هذا أو كيف يسمى؟ Le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube. Le cinéma. Le cinéma. Une cicatrice. Une cicatrice. Un garage. Un garage. Un pigeon. Un pigeon. La géographie. La géographie.